Zamislite trenutak kada se mačo čelika u ruci veštog dželata zakucao vrat mladića koji kleči u molitvi. I umjesto da prosije kožu pukne kao da je napravljen od voska. Taj prizor u kome oruđe smrti gubi svaku moć pred silinom vere nije deo filmskog scenarija, već je to legenda o svetom Pantelejmonu. Čoveku koga narod milja zove Pantelija, a koga cela Srbija sutra slavi. Ovaj svetitelj nije samo priča iz davnina, on je zaštitnik lekara, putnika, ali i simbol jednog od najmisterioznijih verovanja koje povezuje gromove, vatru i ljudske sudbine. Da li ste znali da postoji dan u godini kada vam rad u polju može doneti nesreću, ali je zato savršen za pokretanje posla koji će vas proslaviti? Sutra je taj dan. Ostanite sa mnom do kraja, jer otkrićemo zašto se na sutrašnji dan ljudi plaše da izađu na njivu. Zašto se veruje da su sveti Pantelija i sveti Ilija braća? I šta se krije iza izreke da gromom bije Ilija, vatrom pali ognjena Marija, a potpisuje sveti Pantelija? Pritisnite like ako verujete u moć starih običaja. Ostavite u komentaru da li u vašoj porodici slave ovog svetitelja. I podelite ovaj video sa nekim ko bi trebalo da zna šta mu donosi 9. avgust. Hajde da zajedno zaronimo ovu priču. Sutrašnji dan, 9. avgust, po novom kalendaru, za Srpsku pravoslavnu crkvu i sve njene vernike ima posebnu težinu. To je dan kada se sa posebnim poštovanjem i strahopoštovanjem sjećamo svetog velikomučenika Pantelejmona, koga narod u Srbiji u svom prepoznatljivom i toplom duhu od milošte zove sveti Pantelija. Ovaj praznik se u narodu često naziva i posljednjim ljutim svecem u godini, a njegov značaj seče duboko u korene narodne tradicije i vere, spajajući zvanična crkvena učenja sa drevnim predhrišćanskim običajima i verovanjima koja su vekovima oblikovala duhovni život Srba. Da bismo u potpunosti razumeli zašto ovaj dan toliko važan i zašto su običaji koji ga prate toliko strogi, moramo se vratiti na sam početak, u vreme kada žive ovaj veliki čudotvorac. Sveti Pantelejmon, čije ime na grčkom jeziku znači sve milostivi, pun milosti ili sveosjećajan, rođen je u gradu Nikomidiji. Danas se taj grad nalazi na teritoriji današnje Turske i poznat je kao Izmit. Njegovo rođenje koje se dogodilo krajem 3. veka, u vreme vladavine cara Maksimilijana, bilo je plod mešovitog braka. Njegov otac bio je ugladni, neznabožac paganin, dok je njegova majka bila pobožna hrišćanka. Ova podela u porodici od samog početka oblikovala je Pantelejmonovu sudbinu. Majka Evula, koja je od malih nogu nastojala da u sina usadi seme hrišćanske vere, nažalost je rano preminula, ostavljajući mladog Pantelejmona da odrasta uz oca paganina. Iako je odrastao u paganskom okruženju, majčino seme vere nikada nije nestalo, već je čekalo pravi trenutak da proklija. Njegovo prvobitno ime koje je dobio po rođenju bilo je Pantelejon, što u prevodu znači lav u svemu. Ovo ime je savršeno opisivalo njegovu snažnu, ponosnu i neustrašivu prirodu, koja će kasnije doći do izražaja u njegovom učeništvu. Kao mladić Pantelejon pokazao izuzetnu sklonost ka naukama, posebno ka medicini. Njegov otac, želeći sinu najbolje, poslao ga je da prvo izučava gramatičku školu, a zatim i vrhunsku medicinu kod čuvenog lekara tog vremena, po imenu Efosin. Pantelejon je bio odličan učenik i vrlo brzo je postao blizak saradnik svog učitelja, prateći ga u svakodnevnom radu
i usavršavajući svoje veštine. Međutim, upravo u to vrijeme, dok je sticao znanje koje će ga proslaviti, desio se sudbinski susret koji je promijenio čitav tok njegovog života. Upoznao je starca po imenu Ermolaj, progonjenog hrišćanskog sveštenika koji se krije od vlasti. Ermolaj je u mladom Panteleonu prepoznao dušu koja traži istinu i otkrio mu Hristovo učenje, pokazavši mu sve o snazi vere, ljubavi i milosrđa. Ključni moment koji je doveo do Panteleonovog obraćanja bio je jedan neverovatan događaj. Prema predanju, Ermolaj je svojom molitvom vaskrsao dete koje je ujela otrovna zmija. Ovo čudo koje je nadmašilo sve što je Panteleon video u medicini, duboko ga je potreslo. Shvatio je da postoji sila veća od ljudske veštine i potpuno se predao veri. Ermolaj ga je krstio i tada je po obredu Panteleon promijenio ime u Panteleimon, što znači pun milosti ili sve milostivi, čime je naglasio njegovu novu milosrdnu prirodu posvećenu Hristu. Nakon krštenja život svetog Panteleimona se korenito promijenio. On nije napustio medicinu, ali je njen smisao postao potpuno drugačiji. Više nije bio lekar koji leči zarad novca ili slave. Postao je besplatni iscelitelj, čudotvorac koji je svoj poziv video u nesebičnom pomaganju ljudima, oslanjajući na molitvu, ljubav i saosećanje. Njegova isceljenja nisu bila samo fizička, već i duhovna. Lečio je slepe, uzete, teško ranjene, pa čak i one koji su drugi lekari već proglasili mrtvima. Jedan od najpoznatijih primjera njegove čudotvorne moći dogodio se kada je iscelio jednog slepca, koga su drugi lekari uzalud pokušavali da izleče. Panteleimon ga izlečio u ime Hristovo, nakon čega se slepac krstio. Ovaj događaj, međutim, nije doneo samo radost, već i veliku zavist. Lekari koji nisu uspjeli da pomognu starcu, osjećajući da im Panteleimon ugrožava ugled i posao, odlučili su da ga unište. Optužili su ga pred carem Maksimilijanom da je hrišćanin, što je u to vrijeme bilo smrtonosno delo. Panteleimon je izveden pred cara Maksimilijana na suđenje. Međutim, umjesto da se pokaje ili porekne svoju veru, on je pred samim carem smelo i slobodno objavio da je hrišćanin. Da bi potkrepio sve reči i pokazao snagu svog Boga, na oči carevi izlečio jednog uzetog čoveka, koji je godinama patio od teške bolesti. Ovo čudo je bilo toliko zadivljujuće da je mnoge neznabošce koji su gledali privuklo veri Hristovoj. Car Maksimilijan, koji isprva cenio Panteleimonove lekarske veštine, osjećao se javno posramljenim jer su njegovi paganski bogovi bili nemoćni pred ovim isceliteljem. Razjaren i ponižen, car je naredio da se Panteleimon povrgne najstrašnijim mukama, kako bi ga prisilio da se odrekne Hrista. Sveti Panteleimon je prošao kroz paklena mučenja, stavljan je na točak paljen vatrom, baca na usijano olovo, ali se začudo svaki put događalo čudo. Božjom silom on je ostao nepovređen, a Gospod mu se javlja u nekoliko mahova, pružajući mu utehu i snagu. U svim tim trenucima Panteleimon je prozvao ime Hristovo i ostao nepokolebljiv u svojoj veri. Zajedno sa njim u ovim danima mučenja postradali su i sveti Ermolaj, i Irmip i Ermokrat, koji su također privedeni i osuđeni na smrt zbog svoje vere. Kada je car Maksimilijan video da mučenje ne može da slomi Panteleimonovu veru, osudio ga je na smrt mačem. Doveden na gubilište, Panteleimon je kleknuo i počeo da se moli. Dželat je podigao svoj teški mač i svom snagom ga udario po vratu svetitelja. Međutim,
Ono što se potom dogodilo nadmašuje svako ljudsko razumevanje. Mač načinjen od čvrstog čelika nije posjekao kožu svetitelja, već se savio i polomio kao da je načinjen od voska. Dželat nije mogao da ga pogubi, sve dok svetitelj nije završio svoju molitvu. Tek kada je Panteleimon sam, smireno i odlučno, rekao Dželatu da ga poseče, mač je ponovo postao smrtonosan. Prema nekim predanjima njegova glava odsečena, a telo mu je potom sažeto u ognjen. Posljednji trenuci njegovog života obeleženi su jednim dirljivim znakom. Prema predanju, posečen je pod jednom maslinom, koja je nakon njegove smrti kao znak Božijeg blagoslova preko noći postala sva okićena plodom. Sveti Panteleimon je časno postradao za Hrista u mladosti svojoj 27. jula 307. godine. Njegove mošti su od tog trenutka postale slavne i čudotvorne. Nakon njegove mučeničke smrti, kult svetog Panteleimona se proširio, a njegove mošti su postale predmet dubokog poštovanja. Delovi svetih mošti ovog velikomučenika danas se čuvaju na mnogim mestima širog pravoslavnog sveta. U Srbiji posebno su značajni delovi koji se nalaze u manastiru Hilandar na Svetoj gori, ali i u 3 beogradske crkve. U čuvenoj crkvi Ružici, koja je posvećena rođenju presvete Bogorodice na Kalemegdanu, zatim u hramu Svetog Arhangela Gavrila, kao i u podvorju Moskovske patrijaršije, odnosno u hramu Svete Trojice, koji je narodu poznat kao Ruska crkva. Pored toga postoji i manastir svetog velikomučenika Panteleimona u Lepčincu, koji spada u drevne svetinje takozvane Vranske Svete gore. Podignut je u neznanim istorijskim dubinama i oduvek je poznat kao mesto mnogobrojnih iscelitelja raznih bolesti i narodnih tegoba. Od 1998. godine ovaj manastir je ženski. Sveti Panteleimon se već skoro 2000 godina smatra zaštitnikom medicine i farmacije, a njegovo ime se priziva u molitvama pri osvećenju ulja. Vernici mu se obraćaju za pomoć u lečenju, za uspešne operacije, u nevoljama i uskušenjima. Ipak, ono što svetog Panteleimona čini posebno bliskim i prisutnim u svakodnevnom životu srpskog naroda, nisu samo njegove mošti i crkvena slava, već bogatstvo narodnih verovanja i običaja koji su se vekovima vezivali za njegov praznik. U srpskoj narodnoj tradiciji Sveti Panteleimon, ili kako ga svi zovu Sveti Pantelija, nije samo blaženi iscelitelj. On je deo jednog mitskog trijumvirata zajedno sa Svetim Ilijom i Ognjenom Marijom, sa kojim čini takozvane ognjene svece. Narod veruje da je Sveti Pantelija zapravo brat Svetog Ilije. Ova krvna veza koja nije potvrđena u zvaničnim crkvenim zapisima, duboko je ukorenjena u narodnoj svesti i objašnjava njihovu zajedničku moć nad vremenskim nepogodama. Otuda je nastala i čuvena narodna izreka koja slikovito opisuje njihove nadležnosti. Gromom bije gromovnik Ilija, vatrom pali Ognjena Marija, potpisuje Sveti Pantelija. Ova izreka nije samo poetska slika, već upozorenje i objašnjenje za pojavu oluja, gromova i požara, koji su za seljaka nekada bili pitanje života i smrti. Sveti Ilija se doživljava kao gospodar gromova, Ognjena Marija kao donositeljka vatre i suše, a Sveti Ilija kao onaj koji raspiruje tu vatru, odnosno pojačava njenu moć. Zbog ove povezanosti sa vatrom i sušom, na sutrašnji dan važi strogo narodno pravilo. Ne valja raditi u poljima, oko klasja, niti bilo kakve teške poslove na njivi. Veruje se da bilo ko prekrši ovo pravilo i izađe da radi na zemlji, mogao bi da navuče na sebe i svoju imovinu gnjev ovih ognjenih svetaca, što bi moglo manifestovati kao suša, grad ili pak požar koji bi uništio letinu.
Zanimljivo je da se ovo verovanje ne odnosi na bilo kakav rad. Naprotiv, dok se teški fizički rad u polju strogo zabranjuje, započinjanje novog posla se smatra izuzetno povoljnim. Postoji snažno uverenje da će svaki rad započet na sutrašnji dan blagosloviti i učiniti uspešnim. Sveti Pantelejmon. Narod kaže da je sutra pravi dan za pokretanje bilo kakvog poduhvata. Bilo da je u pitanju otvaranje radnje, početak gradnje ili pokretanje nekog dugoročnog projekta. Također veruje se da na sutrašnji dan je idealan za polazak na veliki put. Sveti Pantelejmon naime smatra se zaštitnikom svih onih koji mnogo putuju, odnosno onih kojima je drum drugi dom, a prema predanju i sam je često putovao. Stoga putnici koji sutra krenu na svoje putovanje mogu računati na njegovu zaštitu i srećan povratak. Ovo stvara jednu zanimljivu dualnost. Dan koji je opasan za rad na zemlji, istovremeno je blagosloven za pokretanje i putovanje. Još jedno zanimljivo verovanje vezano za samu slavu. U Srbiji mali broj porodica slavi Svetog Panteliju kao svoju krsnu slavu. Međutim, upravo zbog toga postoji jedno lepo i dirljivo narodno verovanje. Kaže se da ako na sutrašnji dan u crkvi se sretnu dva nepoznata čoveka sa slavskim kolačem u rukama, oni bi trebalo da se izljube i čestitaju jedan drugom slavu. Veruje se da su oni po svoj prilici u krvnom srodstvu, odnosno da su sigurno rod. Ovo verovanje svedoči u dubokoj povezanosti srpskog naroda, gdje u retkosti zajedničke slave vide Božji znak i poziv na međusobno prepoznavanje i jedinstvo. Sveti Pantelejmon se u pojedinim krajevima Srbije slavi kao zavetina, odnosno kao slava celog sela, kako bi se ceo kraj zaštitio od nesreće i kako se niko ne bi ogrešio radeći težak posao na njegov dan. Pored toga, širom Srbije se na sutrašnji dan tradicionalno obeležavaju veliki vašari, koji okupljaju narod iz okoline, spajajući verski praznik sa društvenim okupljanjem i trgovinom. Sveti Pantelejmon se u nekim krajevima smatra zaštitnikom od bolesti, pa se na njegov dan moli za zdravlje, naročito za decu. Iako se u crkvenom kalendaru Sveti Pantelejmon ne obeležava crvenim slovom, u narodu on uživa ogromno poštovanje. Postoji čak i izvesna doza strahopoštovanja, jer se veruje da ovaj svetitelj dobro pamti ko se ogreši na njegov dan, pa bi mu se u znak odmazne moglo dogoditi nešto loše. Na sutrašnji dan, 9. avgusta, ovaj praznik se slavi širom zemlje. Posebno svečano biće u kragujevačkom naselju Stanovo, gdje se nalazi crkva posvećena upravo svetom velikom mučeniku Pantelejmonu. Ova crkva je sagrađena 1999. godine, a svoju prvu veliku 10. godišnjicu postojanja proslavila je upravo na sutrašnji dan, 9. avgusta 2012. godine. Na dan njene hramovne slave vernici se okupljaju u velikom broju. Tom prilikom njegovo presvešteništvo episkop šumadijski gospodin Jovan služi svečanu arhijerijsku liturgiju u sasluženje brojnih sveštenika. I na kraju, kao što smo vidjeli, praznik Svetog Pantelejmona je mnogo više od pukog datuma kalendara. On je živa veza između prošlosti i sadašnjosti, spoj zvanične crkvene tradicije i dubokih, autentičnih narodnih verovanja. On nas podsjeća na snagu vere i nesebične ljubavi prema bližnjem, oličene u liku mladog lekara. Istovremeno, on nam kroz običaje i verovanja govori o poštovanju prema prirodi, o mudrosti predaka i važnosti zajedništva. Sutra, dok slavimo Svetog Panteliju, setimo se da je on zaštitnik bolesnih i putnika, ali i simbol nade da dobra dela donose plodove, baš kao što je maslina pod kojom je postradao preko noći rodila. Zato, ako ste planirali neki novi posao, sutra je pravi trenutak. Ako ste na putu,
neka vas njegova ruka čuva. Ako se sutra sretnete sa nekim ko nosi slavski kolač, zagrlite ga, možda vam je rod. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da sa mnom otkrijete priču o Svetom Pantelejmonu. Ukoliko vam se dopa ovaj sadržaj, ne zaboravite da lajkujete. Ostavite komentar i podelite ga sa svojim prijateljima. Vaša interakcija nam mnogo znači. Do sljedećeg videa čuvajte se i neka vas Sveti Pantelejmon blagoslovi.